बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जिस तरह के आपको मालूम है कि हम अहमद सईद मुल्तानी साहब, जिसकी हमें वीडियो मिली थी और उसमें उसने कहा था नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सही बुखारी जो किताब है इमाम बुखारी ने नहीं लिखी, बल्कि उसने ये लफ्ज़ बोले थे ये किसी कंजर की लिखी हुई किताब है। इतनी बड़ी जसारत की है। तो हमने जब उसकी किताब को देखा कि जिस किताब में उसने इतराज़ात पेश किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 लेक्चर हम उसके इतराज़ के जो जितने भी जवाबात हैं हम दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे कि उसने ये वजह क्या है, किस वजह से ये इतराज़ किया है कि ये किताब जो है सही बुखारी कहता है कि इमाम बुखारी की नऊज़ बिल्लाह नहीं लिखी हुई, किसी कंजर की लिखी हुई है। ये लफ्ज़ है उसके वीडियो में। अब देखें कि उसका एक इतराज़ और हमारी गुफ्तगू का महवर है कि हक महर में कुरान मजीद की तालीम, कुरान मुक़द्दस, जिस तरह के उसकी किताब है कुरान मुक़द्दस और बुखारी मुहद्दिस। तो कुरान मुक़द्दस में एक बात करता है, उसकी इबारत में आपके सामने कोट करता हूँ। वो कहता है कि कुरान मुक़द्दस में है कि कुरान के इवज़ और बदला में लेना, कुरान का इवज़ लेना या कुरान के पढ़ने के बाद उसका बदला लेना, ये बिल्कुल हराम है। और कुरान जो है अल्लाह ताला का कलाम है और ये मालियत से पाक है। मालियत दीनवी ज़रूरियात के लिए होती है। कुरान महज दीन है। अगर किसी को चंद सूरतें या आयत याद हों तो इसके लिए फ़ायदा के लिए दूसरे की तरफ इसका फ़ायदा मुंतकिल नहीं होता पैसों के साथ। और कहता है कि किसी दीनवी माल व नफ़ा के बदले दो नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। उसका मकसद कहने का ये है कि कुरान मजीद के इवज़ में हक महर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि तबलीग के बदले में, जिस तरह कि अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं तबलीग के बदले में माल नहीं मांगता, हाँ रिश्तेदारी का हक मानता हूँ और कुरान मजीद को कबूल कर लो, यानी कुरान पर मेरी ज़रूरी सिर्फ ये है कि तुम कुरान को कबूल करो। अब ये है कुरान मजीद की आयत के जिससे उसने इस्तदलाल किया है कि कुरान मजीद का इवज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। उसके इवज़ में ना पैसे, ना उसका इवज़ किसी आदमी से उसको पढ़ के कोई आदमी उसको किसी का इवज़ दिलाए, तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। आगे लिखता है कुरान मुक़द्दस के बाद बुखारी मुहद्दिस में लिखता है, वो कहता है कि इमाम बुखारी रहिमहुल बारी दर्ज झैल किताब करते हुए लिखते हुए शायद गैर शऊरी हालत में थे या कुरान पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐलान फरमाया है उसका ख्याल नहीं किया। और दिखाऊं और मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को कहा कि जो कुरान तुम्हें याद है जाओ इसके बदले में तेरी इस औरत के साथ शादी कर दूं। और एक जगह लिखा है कि जाओ हमने इस सूरतों के बदले में तेरे उस औरत के साथ शादी कर दी है। तो अब वो कहना चाहता है, कहता है कि ये क्या ये दीन इस्लाम है कि कुरान के इवज़ में किसी की शादी और हक महर माल देना चाहिए और माल भी ज़्यादा देना चाहिए। और अब इस कुरान को माल नऊज़ बिल्लाह बना के बहुत बड़ी तौहीन की है इमाम बुखारी ने। आगे कहता है क्या इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होगा? इस हदीस पर इतराज़ करते हुए यह किस तरह हो सकता है कि इमाम कायनात ने इस तरह किया हो कि कुरान को माल के इवज़ बना के शादी की हो। और आगे लिखता है बेहया अबू हादम रावी की बकवास होगी। और ये सारा किस्सा गढ़कर उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा दिया है। खुलासा इतराज़ का ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीहुल बुखारी किताबुन निकाह में हदीस बयान की है कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिस तरह के पीछे लेक्चर में मैंने बताया था, एक औरत आई, उसने कहा कि आका मैं अपने आप को आपके लिए पेश करती हूँ। तो एक सहाबी रसूल पास मौजूद थे, उसने कहा आका अगर आपको कबूल नहीं है तो मेरे साथ इसकी शादी कीजिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ तेरे पास कोई चीज़ मौजूद है? उसने कहा मेरे पास कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा फिर कोई ना कोई अंगूठी लेकर आ। अब अंगूठी पर एक इतराज़ था, वो हमने जवाब दे दिया है।
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فلاں فلاں صورتیں تو اس عورت کو یاد کرا دے تو یہی تیرا حق مہر ہے. تو اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ایک مال کی جگہ پہ بنایا گیا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بے حیا کہا ہے امام ابو حاتم کو. تو ہم کہنا چاہتے ہیں پچھلے لیکچر میں یہ بات بتلا چکے ہیں. تقریباً اس حدیث کو 20 کے قریب محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں بیان کیا. تو اگر اعتراض امام بخاری کی صحیح ہے تو امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اور خلاصہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہ اس نے کہا کہ یہ سارا قصہ ابو حاتم راوی نے گڑھا ہے اور امام کائنات محدث کے صفحہ 33 پر. تو اب میں آپ کے سامنے ابو حاتم کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں. اور یہ بات میں بتلا چکا ہوں کہ یہ روایت دارقطنی وغیرہ میں اور دیگر کتابوں میں بھی آتی ہے. اگر وہ اعتراض جو امام بخاری کی صحیح پر ہے وہی دیگر مسلم پر آئے گا, امام احمد بن حنبل پر آئے گا, دیگر محدثین پر آئے گا. اور اب دیکھتے ہیں کہ مشہور جو ہے فقہ تابی ابو حاتم سلمہ بن دینار المدنی رحمہ اللہ تعالی, ان کا مختصر تعارف جن کو نعوذ باللہ بے حیا کہا گیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کے بارے میں اجر ہوا التعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 159 میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے. اور اسی طرح امام ابو حاتم رازی بھی اسی صفحہ پر اسی حوالے پر ہی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے. اور امام یحییٰ بن معین انہوں نے کہا مشہور مدنی ثقۃ التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ صفحہ نمبر 411 میں. اور اسی طرح احمد بن عبداللہ العجنی بھی کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے اور تابعی ہے, ثقۃ رجل صالح. اور تاریخ العجلہ کے صفحہ نمبر 641 پر. اور امام ابن حبان نے بھی اس کو الثقات میں ذکر کیا ہے. اور باقی رہا دوسری بات کہ اس کے بارے میں محدثین نے یہ بات بھی کہی ہے, جس طرح کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کتاب العلل و معرفت الرجال الامام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امام ابو حاتم پر رحم فرمائے. اور ابن سعد نے بھی کہا ہے تاریخ یعنی کہ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 15, انہوں نے کہا وکان عابدن زاہدن, یہ بڑا ہی عابد تھا, بڑا ہی زاہد آدمی تھا. اور اس کے آگے امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داود اور ابن جارود, ان تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اکثر بات یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں ماننا چاہتے, اس لیے قرآن حدیث کے بالکل مخالف نہیں ہے. تو لہذا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مہر بنایا ہے کہ آپ, تو یہ کہاں فرض ہے کہ صرف مال ہی دیا جائے. تو ہم منکر حدیث احمد سعید ملتانی ان کے دیگر احباب کو یہ چیلنج دیتے ہیں, قرآن مجید کی ایک ایت تم بیان کرو کہ جس میں یہ ہو کہ صرف حق مہر کے لیے مال ہی دیا جائے, مال ہی حق مہر ہو سکتا ہے, دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آپ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائیں, اپنی قیاس رائیاں نہ میں پیش کریں تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. نہیں اگر لا سکتے تو پھر وما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت آپ اس حدیث کو مانیے. آقا علیہ السلام کا فرمان سچ بھی ہے, حق بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.